Shelby Cobra, automobilska legenda rođena 1962. godine. Sedim u, što bi rekli, kobri iz našeg sokaka. Drugim rečima, ukoliko imate malo mehaničarskog znanja i prave komponente, možete i sami da napravite ovaj automobil. Ne treba vam tamo neki Carroll Shelby. Matija, da popričamo o automobilu donoru ili lepše rečeno automobilu donatoru. Šta je ispod haube? Dobar dan svima. Ispod haube Ford Granada, 79. godište, V6 motor, 2300 kubika, dvogrlni karburator, 114 konja i 179 Nm. Malo istorije. Shelby Cobra ili AC Cobra spoje britanskog i američkog inženjeringa. Engleska kompanija AC Cars je radionici Carrolla Shelbya u Los Angelesu isporučivala praktično kompletne automobile, minus detalji kao što su recimo motor i menjački sklop. Carroll Shelby bi u zavisnosti od trenutne inspiracije ili potreba na trkačkim stazama u njih ugrađivao raznorazne tunirane Fordove motore, a radionički zahvat nekada bi trajao samo 8 sati. Ove brzopotezne konstrukcije bi legendarni fabrički vozač Ken Miles neretko nazivao, ali to je druga priča. Ipak za civilnu prodaju iskristalisale su se dve verzije, 2.8.9 i 4.2.7, u zavisnosti da li je reč o V8 motoru od 4.7 ili ravno 7 litara zapremine. Da ilustrujemo kolika je bila ta brutalna snaga, pa praktično u osnovnom modelu Cobre. Primjer radi 289-ka je na ovih skromnih 1000 kg školjke isporučivala 275 konjskih snaga i 423 Nm. Išla je od 0 do 60 milja za 5,6 sekundi i maksimalna brzina je bila 222 km/h. Tokom godina radionica Carrolla Shelbya i mnoga preduzeća koja su nasledila AC Cars davali su raznoraznim firmama licencu za proizvodnju Cobre. Među ovima treba spomenuti Autocraft, takođe i radionicu Majka McClaskija, inače ličnog mehaničara Carrolla Shelbya, a tu je i argentinski biznismen Federico Alvarez Castillo, koji od 2023. godine najavljuje kako će krenuti sa proizvodnjom limitirane serije. Šta je učinjeno na Granadinom motoru da se približimo originalnim brojkama? Rađene su glave motora, polirani portovi, usisti i izduvni ventili. X grana je rađena na auspuhu od Prochroma i side pipe-ovi koji stoje sa strane bočno na kolima. To je to. Optički gledano, ovaj automobil podsjeća na redak zver zvani Slalom Snake. Ali uopšte, kako ste napravili ovaj automobil u Srbiji? Dugo godina je rađeno na ovom projektu. Šasija je pravljena, projektovana u 3D programu. Zatim je bilo 300 sati, 2 varioca konstantnog rada. Karoserija je livena po originalnom Shelbyovom kalupu. Šire je malo više od AC engleske Cobre. Koji su ono sitni detalji koji približavaju ovu Cobru originalu? Generalno interijer auta, svi posebni delovi kao što je šofer, šajbna, cajgeri, prekidači i unutrašnjost automobila su nabavljeni iz Engleske od specijalizovanog dobavljača.
U zaključku nameće se dilema šta je to neosporni original kada je u pitanju Shelbyjeva Kobra. Da li su to brojni automobili koje od 1962. do 1967. proizvela kompanija AC Cars ili je to neki od 30 automobila koje je Carroll Shelby lično šarafio? Kako god bilo, i dan danas možete da kupite potpuno novu original Kobru ukoliko poznajete prave ljude. Neki kažu američki automobili znaju da dobro jure samo na pravcu, je li to istina? Ne bi se složio u tom pogledu. Ovaj auto je dobar i u brzanju i po krivinama. Na ovom autu je dobro postavljen trap i centralno postavljen rezervoar. Tako da ovaj auto što se tiče rasporeda težine mnogo dobro leži u krivinama. U krivinama je jako tvrd i precizan kao trkački auto. Sve performanse mu dobro stoje.